Hello viewers, welcome to our YouTube channel GK Time GKT। आसी जाइछि समन्वित शिशु विकास प्रकल्प कार्यालय उलुंडा सुवर्णपुर पक्षरु आउ एक निजुक्ति विज्ञापन जहाँकि रही संख्या 113 तारीख 6/2/2024 एवं आमर विज्ञापनटी रही अंगनवाड़ी सहायिका चयन पाई मु पढ़ी दूची एडवर्टाइजमेंट ओडिया रे लिखा अछि पूरापूरी आपण माने बुझी परिबे। एतद्वारा उलुंडा पंचायत समिति बा उलुंडा ब्लॉक अंतर्गत निम्नलिखित अंगनवाड़ी केन्द्रर सहायका पदवी पूरण पाई उक्त केन्द्रांचल परिषद मध्य बसवास करुवा इच्छुक महिला प्रार्थिनी मानक तथा सर्वसाधारण अवगति निमंते जणई दिगला जे निम्नलिखित अंगनवाड़ी सहायका पदवी आवश्यक योग्यता थिबा प्रार्थिनी माने एही विज्ञापन सह संलग्न करा जाइथिबा निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टाल जहाँकि www.engagement.awc.odisha.gov.in एही वेबसाइट को जाई 7/2/2024 ठारू 21/2/2024 मध्य समस्त प्रमाणपत्र सहित आवेदन करिवे। आवेदन करिबा समय रे समस्त आवश्यक प्रमाणपत्र उपरोक्त ऑनलाइन पोर्टाल रे अपलोड करि नथिले परे कोनोसी प्रमाण पत्र ग्रहण करा जिवो नाही। ताहले अंगनवाड़ी सहायिका पाई बाहरी पड़िछि हमर विज्ञापन नियुक्ति जहाँकि उलुंडा ब्लॉक रो मु कहि दूची केउ केउ जगह रे सेटा खाली अछि। प्रथमे सिंदरिया बहाल जहाँकि ग्राम पंचायत रो नाम होची खेमालय ताहा रही घर नंबर 1 गुप्तेश्वर प्रधान को घर ठारू घर नंबर 119 लालमोहन साहू को घर पर्यंत जो माने एई घर 1 नंबर घर रु 119 नंबर घर पर्यंत रही जहाँकि आमर खेमालय पंचायत रो सिंदरिया बहाल ग्रामर से भितर थिबा इच्छुक प्रार्थिनी माने एप्लाय करि परिबे गोटे। देन सिंढोल 1 रे ग्राम पंचायत रो नाम होची सिंढोल बा 1 नंबर वार्ड घर नंबर 1 संतोष साहू को घर ठारू घर नंबर 110 नारायण तांडिया को घर पर्यंत एटा मध्य गोटे जहाँकि सिंढोल रे। देन लेहेड़ी 1 जहाँकि रही मुंडोघाट पंचायत एवं घर नंबर 1 श्रीमंत नायक को घर ठारू घर नंबर 73 दुढ़िया नायक घर पर्यंत इटा लेहेड़ी रे एवं मोरालोय जहाँकि अच्छी आमर उलुंडा पंचायत अंतर्गत ताहा घर नंबर 1 हाड़ू पांडे घर ठारू घर नंबर 160 बुलुकर्मी घर पर्यंत। तापरे आउ गोटे अच्छी जगन्नाथपाली 1 जहाँकि आमर कलापथर पंचायत अंतर्गत घर नंबर 1 राधेश्याम मेहर घर ठारू घर नंबर 90 महेंद्र मेहर घर पर्यंत। जदि एई भितरे कोनोसी इच्छुक प्रार्थी अछंती तापरे तमे जाई आमर जो ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी आमर अंगनवाड़ी चयनर वेबसाइट जहाँकि www.engagement.awc.odisha.gov.in यही वेबसाइट रे जाई आवश्यक डॉक्यूमेंट सहित तुमे एप्लाय करि पारिबो। एप्लाय तारीख होची 7/2/2024 ठारू 21/2/2024 पर्यंत एप्लाय करि पारिबो। ओ मु यही वेबसाइट टी मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य देई देइछि तुमे डायरेक्ट जाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स को टच कले तुमे डायरेक्ट साइट रे पहुँचबो एवं जहाँ सब मागिथिबो ता सहित तुमे निजे फिलअप करि पारिबो। मु केउ माने एथि पई एलिजिबल बा कौन कौन योग्यता थिले तुमे एप्लाय करि पारिबो एही अंगनवाड़ी सहायिका मु एबे कहि दूची। देखो योग्यता कौन कौन अछि। प्रार्थिनी केवल महिला श्रेणी और संपृक्त अंगनवाड़ी केन्द्र परिसीमार स्थायी बासिंदा होइतिबे ताहले तुमर रेसिडेंट सर्टिफिकेट मस्ट मागिबो एवं कौन होइतिबा कथा जड़े महिला होइतिबा कथा पुरुष मानक पई एलो नुहे एलिजिबल नुहे पुरुष माने एवं संपृक्त अंगनवाड़ी केन्द्र परिसीमा मध्य थिबो माने जेउ अंगनवाड़ी रे बाहरी जी सेटा माने से जो घर नंबर दे दीची सही अंगनवाड़ी रे तार नाम थिबा कथा। देन द्वितीय योग्यता होची
ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ବୟସ 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 35 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ବୟସ 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ନାହିଁ ହେଇଥିବାର କଥା, ଆଉ 35 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ହେଇଥିବାର କଥା। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅତି କମ୍ରେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ +2 ପାସ୍ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ର ନମୁନା ଆବେଦନପତ୍ର ସହିତ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ସେ ଆବେଦନପତ୍ର ସହିତ ତୁମର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ଟି। ଦେନ୍ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା, ବିଧବା, ଅନାଥ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ନିରାଶ୍ରୟ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗେସ୍ ମାର୍କ, ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରଖାସ୍ତ ସହ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା କାହାର, ମନେକର +2 ମାଗିଛି, ତୁମର +3 ଅଛି କି MA ଅଛି, ଦେନ୍ ଯଦି ତୁମେ ହେଇଥିବ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା ବା କୌଣସି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, SC ST ବର୍ଗର ହୋଇଥିବ, କିମ୍ବା ବିଧବା ମହିଳା ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଅନାଥ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା କେହି ନଥିବେ, କିମ୍ବା ନିରାଶ୍ରୟ ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇକରି ଆସିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଗେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, ତାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆବେଦନପତ୍ର ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଥା ଜାତିଗତ, ବୟସ, ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ବାସିନ୍ଦା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଦିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ଯାକ ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ୱେବସାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବୈଧତା ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ସେଟା ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଅନାଥ, ବିଧବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ମହିଳା, ଛାଡ଼ପତ୍ର କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଧବା ମହିଳା ଅଛି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା ଅଛି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଅନାଥ, ବିଧବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲି ନା ସେଟା। ଦେନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପରୋକ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଯାକ ତୁମେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ। +2 ପାସ୍, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ତୁମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, ତୁମର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, ତୁମର +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଯୋଗ୍ୟତା। ଆଉ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା କଥା ସବୁ ଯାକ ଅପଲୋଡ଼ ତୁମ କରିବାକୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ସିନ୍ଦ୍ରିଆବାହାଲ, ସିନ୍ଧୋଲ, ଲେହେଡ଼ି, ମୋରାଲୟ, ଜଗନ୍ନାଥପାଲି। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଖେମାଲୟ, ସିନ୍ଧୋଲ, ମୁଣ୍ଡଘାଟ, ଉଲୁଣ୍ଡା, କଳାପଥର ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାହାରିଛି। ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ସେଇ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି ଟଚ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।